समस्त को नमस्कार पिला माने जय जगन्नाथ मैं आपको स्वागत जनाऊँ आम आउ एक भिडियो तो पिला माने आपण माने समस्ते फास्ट सेमिस्टर क्लास आमर करूछंती जो मानकु भी आमर हैंडरिटेन नोट्स भल लागुची आ से माने परचेस करबा को चाहूछंती तो स्क्रीन ऊपर आपन को नंबर शो करूची एथिरे आपण कांटेक्ट करंतु आपनकर हैंडरिटेन नोट्स प्राइस आपन को 5टा बही आमर जोरा 500 रहउची सेटा आपन को केवल 400 आसीबो तो एबे ही कांटेक्ट करके नोट्स परचेस करंतु आउ क्लास आम क्लास अटेंड करिबा क्लास अटेंड कला पर आपन जुलाई मास जो एग्जाम रोची सिथि समस्त की ऑल द बेस्ट आउ जहाँ भी आपन डाउट रहइबो किछि भी आपन क्वेश्चन रहउची आपन हमको कमेंट माध्यम जणाई परिबे तो चलंतु आम क्लास आरंभ करिबा। हेलो पिलामाने वेलकम टू साईकृष्णा इंस्टीट्यूट एंड श्री इंस्टीट्यूशन। आज आम पढ़ा तुम फास्ट सेमिस्टर रो फिजिकल साइंस रो सेकेंड यूनिट फास्ट यूनिट तो आम पढ़ले जोटा कि तुम साइंस रो मीनिंग कौन साइंस रो नेचर कौन साइंस रो इम्पोर्टेंस कौन देन तुम सेकेंड यूनिट अच्छी जे साइंस रो केमिति फिजिकल साइंस रो डेवलपमेंट है जो थी कि आम कौन पढ़ा ना माइलस्टोन इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस साइंस रो डेवलपमेंट रे कौन कहार कहार अवदान रहिला आउ कौन कौन माइलस्टोन अच्छी फिजिक्स रो कौन कौन सब पार्ट्स अच्छे लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स पार्टिकल फिजिक्स कंडेंस मैटर फिजिक्स लेजर्स ए सब पढ़ा तापर सेकेंड रे आम पढ़ा कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न साइंटिस्ट कौन साइंटिस्ट माने कौन नुआ नुआ उद्भावन करथिले केमती साइंस साइंस प्रति बा फिजिक्स प्रति तांकर कौन अवदान रही जेथरे आम आइजैक न्यूटन का कथा पढ़ा आउ निकोलसन कॉपरनिकस का कथा पढ़ा देन पढ़ा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट वेस्टर्न साइंटिस्ट मान पर इंडियन साइंटिस्ट आम आर्यभट्ट कौन कही तापर आम सीवी रमन कौन कही बुझिपार ये सब जिनस पढ़ा तापर आम पढ़ा साइंस एंड टेक्नोलोजी इन इंडिया इंडिया रे साइंस आउ टेक्नोलोजी केते डेभलप होती सब पढ़ा देन पढ़ा फिजिकल साइंस एंड ह्यूमन लाइफ फिजिकल साइंस रो ह्यूमन लाइफ को कौन अवदान रही तापर पढ़ा इंस्पायरिंग स्टूडेंट टू स्टडी फिजिकल साइंस केमिति गोटे स्टूडेंट को इंस्पायर करवा फिजिकल साइंस को पढ़ाई कहीं फिजिकल साइंस पढ़ा दरकार ये सब जिनस आम सेकेंड यूनिट रे पढ़ा तो चलो स्टार्ट करवा फास्ट आम स्टार्ट करवा कौथरू ना माइलस्टोन ऑफ साइंस दैट मीन्स फिजिकल साइंस कौन कहूँ ना द साइंटिफिक रिवोल्यूशन इज अ कन्वीनियंट बाउंड्री बिटवीन एंशिएंट थॉट एंड क्लासिकल फिजिक्स आउ एंशिएंट आमर पूर्व काल लोक मानकर जो आर्यभट्ट टाइम रू आर्यभट्ट जुगरू जो साइंस प्रति साइंस रो जो कौन थिला जो थिंकिंग थिला जो थॉट थिला सेटा आउ क्लासिकल फिजिक्स जोटा तमे माने पढ़ुच आर गोटे कन्वीनियंट बाउंड्री होची कौन साइंटिफिक रिवोल्यूशन बुझीला निकोलसन कॉपरनिकस रिवाइज चेलोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलार सिस्टम रो मॉडल को किए देथिले कॉपरनिकस देथिले दिस वाज फॉलोड बाय द फास्ट नोन मॉडल ऑफ प्लानेटरी मोशन गिवन बाय Kepler in the early 17th century, which proposed that the planets follow ecliptic orbit which shone at one focus of the eclipse. बुझेला प्लानेट माने गोटे ऑर्बिट रे घुरुचंती जोठी की सन होची मेन फोकस Galileo, father of modern physics, also made use of experiment of validate physical theories, a key element of scientific method. In 1687, Isaac Newton published the Principia Mathematica. जो थी कि से लिखिते कौन ना टू कॉम्प्रिहेंसिव एंड सक्सेसफुल फिजिकल थ्योरीज दैट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को लेकिन से गोटे लॉ लिखते देन व्हिच लीड टू क्लासिकल मेकानिक्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन व्हिच डिस्क्राइब द फंडामेंटल फोर्स ऑफ ग्रेविटी कौन करथिले दीटा जिनस देइथिले गोटे देइथिले तमरो कौन ना मोशन को लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ गोटे ग्रेविटी तो भल से जानिच न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स केमती न्यूटन को मुंड ऊपर आपेल पड़थिला आपेलटा तळु खसिला कहीं सेउठु न्यूटन कौन करथिले ग्रेविटी रो फोर्स ऊपर एक्सप्लेन करथिले
The behavior of electricity and magnetism was studied by Faraday. ଫ୍ୟାରାଡେ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବାହାର କରିଥିଲେ ନା ଆମର ତାର ବିହେଭିଅର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ ବି ଫ୍ୟାରାଡେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଓମ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଡ୍ୟୁରିଂ ଇୟର୍ଲି 19th century। କେମିତି ଫିଜିକ୍ସର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ଫିଜିକ୍ସ କେମିତି ସବୁ ବାହାରିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଥିରେ ପଢ଼ିବା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ୍ ଥିଓରି ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଜେମ୍ସ କ୍ଲର୍କ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଅର୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍। In 1900, Max Planck, Albert Einstein, Niels Bohr and others developed quantum theory to explain various anomalies experimental result। Then ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମକୁ କେବଳ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ତେଣୁକରି ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ମଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବାନି। ଅବଭିୟସଲି ସେମାନେ ଏସବୁ ଥିଓରି ପ୍ରପୋଜ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଏସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିଥିଲେ ତ ଏସବୁରେ ଆମକୁ କିଛି କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଆକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଆକୁ ଘୋଷି ଦେଲେ ହେବନି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଯେମିତି ଇନ୍ 1925 ୱେଷ୍ଟର୍ନ ହେଜବର୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏରୱିନ୍ ସ୍ୱେନ୍ଦିଗର formulated quantum mechanism which explain the preceding quantum theory। ଏତିକି ମନେ ରଖିଲ ଏ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ଥିଓରିକୁ କିଏ କହିଥିଲେ କେଉଁ ମସିହାରେ କହିଥିଲେ ଆଉ କିଏ କହିଥିଲେ ବାସ୍ ତାକୁ ଲେଖିଲ। ଡ୍ୟୁରିଂ 1930 ଫିଜିକ୍ସ ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ବିଗ୍ ସାଇନ୍ସ। 1930ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଫିଜିକ୍ସ ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲା ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ବିଗ୍ ସାଇନ୍ସ ରିକ୍ୱାରିଂ ମ୍ୟାସିଭ୍ ମେକାନିକ୍ସ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରିଜ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଟୁ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହୁଥିଲେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ସବୁ ମିଳିଗଲା ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରି ମିଳିଗଲା ତ ଫିଜିକ୍ସର କ'ଣ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ସାଇନ୍ସକୁ ଫିଜିକ୍ସର ଅବଦାନ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆମକୁ ନୂଆ ନୂଆ ମେସିନ୍ସ ନୂଆ ନୂଆ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ସ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲ୍ୟାବୋରେଟୋରି ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଅଛି ଆ ଭିତରେ ତ କିଛି ଜିନିଷ ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କ'ଣ ନେଲ୍ ବୋର୍ ତାପରେ ତୁମର ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ କ'ଣ ଫାରାଡେ କ'ଣ ଫାରାଡେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କଥା ଜାଣିଲେ ତ ତୁମେ ଜାଣିବ ଫାରାଡେ ତାପରେ ତମେ ମାନେ ତ ନ୍ୟୁଟନ୍ କଥା ଜାଣିଛ ନ୍ୟୁଟନ୍ ମୋସନ୍ର ଲ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମର କ'ଣ ବାହାର କରିଥିଲେ ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ୍ ଫୋର୍ସ ଉପରେ ଲ ବାହାର କରିଥିଲେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଇଜି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିବ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ୱେର୍ନର ହେସେନବର୍ଗ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ନା ଫାଷ୍ଟ ନାଁକୁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବା ଶିଖିବ ବା ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ମନେ ରଖିବ ତ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ତୁମେ ୱେନବର୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏରୱିନ୍ ବି ଲେଖିଦେବ ତାହେଲେ ବି ଯଦି ତୁମର ନ ମନେ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସହଜ ଉପାୟ ଦେଉଛି ୱେନବର୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଏରୱିନ୍ ବି ଲେଖିଦେବ ଚଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରୁଛ ୱେନବର୍ଗ ହେସେନବର୍ଗ ଏରୱିନ୍ ଚୋରୋଡିଙ୍ଗର ନା ତ ପୁରା ବୋମ୍ବାଷ୍ଟିକ୍ ନା ତ ତୁମମାନେ ଯଦି ମନେ ରଖିପାରିଲ କୋରୋଡିଙ୍ଗର ଏସ୍ଟା ଏଠି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରହେ ଏରୱିନ୍ କୋରୋଡିଙ୍ଗର ତୁମେ ଯଦି ଇଜିଲି ମନେ ରଖିପାରିଲ ତ ମନେ ରଖିପାରିଲ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଲି ନାଁ ବି ତୁମେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯୋଗୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା then the technology is also useful in various fields such as military industrial application etc other additional milestone in physics are कौन other milestone physics थिला nuclear physics particle physics condensed matter physics laser light उपरे जो उद्भावन प्लाज्मास उपरे उद्भावन है ये सब होची फिजिक्स रो आहुरी एडिशनल माइलस्टोन ए सब क्षेत्र रे आहुरी नुआ नुआ उद्भावन होची जोटा कि फिजिक्स आम साइंस को देछि हैला देन कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न साइंटिस्ट माने कौन कंट्रीब्यूशन देथिले ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ୱେଲ୍ ନୋନ୍ ଟର୍ମ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା କପର୍ନିକସ୍ଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବା ଆଉ ତୁମର ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଯେମିତିକି ତୁମର ଆମର ଭାରତୀୟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ସବୁ ଇଏ ତ ଗଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆମ ସିଭି ରମନ ଥିଲେ ଆମର ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଥିଲେ ତ ଏସବୁ ବି ପଢ଼ିବା
फास्ट तुम कौन गोटे जिनस मन रख नाटा को प्रॉपरली लिख देख जिते गोटे साइंटिस्ट विषय तुम भलसे लिखुच गोटे साइंटिस्ट को अवदान लिखुच तुम एग्जाम रे क्वेश्चन पड़ला डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न साइंटिस्ट तो से तुम पुड़ाए खंडे साइंटिस्ट को ना लिखा आवश्यकता नहीं दी तीन टा साइंटिस्ट को विषय लिख आउ तादरे मेन जिनस साइंटिस्ट जो मेन उद्भावनटा रहा दरकार बिफोर दैट ठीक ना से कौन थिले तांकर क्वालिफिकेशन कौन थिला ऑक्युपेशन कौन थिला जन्म केबे हेले मरले केबे एटा तमे मन रखिबो तापर तांको अवदान को किछि एक्सप्लेन करिवो ठीक अछि। तो फास्ट आम पढ़ा निकोलस कपर्निकस को विषय कौन पढ़ा ना तांको फुल ना थिला निकोलस कपर्निकस तांको ऑक्युपेशन थिला से जने मैथमेटिशियन थिले आ एस्ट्रोनॉमर थिले तापरे सी जन्म होते फेब्रुआरी 19 1473 रे आ मरी थिले मे 24 1543 रे। निकोलसन कपर्निकस वाज ए भेरी गुड माने बहुत तांकर माने रेजिडेंस मैथमेटिशियन थिले आउ एस्ट्रोनॉमर थिले हु फॉर्मुलेटेड ए हेलिकोसेंट्रिक मॉडल ऑफ द यूनिवर्स which placed the sun and rather than earth at the center जे कि प्रथमे सन को जे कि कौन करथिले पृथ्वी को सेंटर न रखी कि सन को सेंटर रे रखथिले जोटा कि ठीक कथा पृथ्वी सेंटर रे अछि कि सन अछि ना। द पब्लिकेशन ऑफ Copernicus book on the revolution of celestial sphere से जो पृथ्वी जो सूर्य चारिपटे जो स्पीयर अच्छी तार ना अनुसार से लिखिते बुकटा था रिवोल्यूशन ऑफ सिलेस्ट्रिकल स्पीयर्स जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1543 इज कंसिडर्ड एज ए मेजर इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। ए बहीटा से माने गोटे मेजर बुक हिसाब से पब्लिश है मरिबा पूर्व। आई बिगन द अच्छा he began the Copernican revolution and contributed importantly to the scientific revolution रे तांकर अवदान अतुलनीय। Copernicus was born and died in Royal Russia, a region of Kingdom of Poland since 1466. Copernicus has a doctoral in canon law and thought without degrees was a physician। तम भाबो सी गोटे मैथमेटिशियन थिले किंतु तांको एस्ट्रोनॉमर तांको फिजिशियन को हाउची कारण तांकर अवदान फिजिक्स को बहुत अधिका थिला। तापरे आउ कोन लिखिबो हिज फादर वाज ए मर्चेंट एंड हिज मदर वाज द डॉटर ऑफ वेल्थी मर्चेंट। Nicholas was the youngest of the 4 children and he never married or had children। तांग बाहाई नथिले कि तांकर छुआ भी नथिला। तापरे सी कोन करथिले तांकर लैंग्वेज ही कैन स्पोक लैटिन जर्मन पोलिश ग्रीक एंड इटालियन। Heliocentrism he discussed about the heliocentric hypothesis। It contains 7 basic assumptions। डेथ तांकर डेथ केमती हेतिला टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ 1542 Copernicus was seized in apoplexy and paralyzed। तांकर नर्वस सिस्टम डाउन हेतिला से पैरालाइज्ड हेतिले and died at the age of 70 on 24 May 1543। ठीक अच्छी कौन से उद्भावन करथिले तांकर फिजिक्स को अवदान कौन थिला ना डेफिनेटली स्पीयर सन को सेंटर रखथिले रादर देन तमर अर्थ आउ कौन करथिले ना गोटे बही लिखिथिले सिलेस्ट्रियल स्पीयर रिवोल्यूशन ऑफ सिलेस्ट्रियल स्पीयर आउ कौन करथिले ना तांकर से कोठी जन्म हिथिले से स्कॉलर थिले आउ गोटे जिनस तुम तादर लिखिबो जे सी कौन करथिले ना से गोटे हाइपोथेसिस देथिले हेलियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस देथिले सेई सोलार सिस्टम उपरे तापरे कौन ना तांको डेथ केमथिला से को लैंग्वेज जानथिले ता बापा मां कौन दैट्स ठीक अछि। देन आइजैक न्यूटन
Isaac Newton was born on 25th December 1642 at Lincoln Spear. He became a world famous scientist. As a child, he was good at drawing and mechanical inventor. He was not much attentive at school. Obviously ଆମେ ଛୁଆ ବେଳଠୁ ଆଇଜାକ୍ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣି ଆସିଛେ ଯେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଏତେ କ'ଣ ନଥିଲେ, ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ନଥିଲେ. ନ୍ୟୁଟନ ୱାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର. His father was dead and mother married again. Newton did not receive any love from his parents. Newton was an extraordinary scientist. Throughout his school and college day, he lived like a hippie, rejecting the world and its way. He never married and lived a bachelor life in a cottage in the countryside, where he was always busy conducting scientific experiments. These are very common things which you all can easily ताकू ये करि परिबो जे किछि लेखा हैनी, खाली स्टोरी लेखा हैछि, बस गप को मन रखिबार अछि, ताकू इंग्लिश रे एक्सप्लेन करियार अछि. Then he laid the foundation of physics by propounding the 3 laws of motion no 3 laws bahar karthile, and theory about gravitation in his famous book Principalia. Newton also conducted several experiments on light in the latter years of his life. He became obsessed with the idea of creating gold out of base model, which cost him his life. से कौन करथिले ना गोल्ड रो क्रिएटिंग उपरे किछि गोटे मेटाल ये करिया चाहूतले, जोटा कि तांको तांको जीवन को कष्ट दवा पड़ला. Those all chemical experiment release metallic vapors which he inhaled over air and eventually died. Gold तैयारी करिया पेन ट्राई करथले, बट से जो मेटालिक कोन केमिकल्स सब तांकर वेपर जिबा जगु से माने से निश्वास नबा जगु सेटा तांको मृत्युर कारण हेतला. Newton showed that the sunlight is composed of 7 colors, that is VIBGYOR, or violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Newton became famous by his 3 laws of motion. दे तांगर जो 3टा लॉ तुमको जस्ट भी कहि थान जे से 3टा लॉ तुम लिखि दबो, तोटा तमरो कोन हबो ना तमे छुआ बेले पढ़ी आछो से 3टा लॉ कोन ना एवरीबॉडी कंटीन्यूअस इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट or uniform motion unless acted upon by an external force. Then second was the rate of change of momentum is proportional to the impressed force and takes place in the direction of force. This is direction. Short form re lekha haichi, this is the direction. Then last one, the favorite one of mine, kono na each action has a equal and opposite reaction. These laws were first stated by Newton in his Principia book 1687. He wrote a book जोटा कि कौन हेतला describing his studies of light, optics. से गोटे बुक लिखिथिले ऑप्टिक्स, जोटा कि लाइट उपरे तांको स्टडी को डिस्क्राइब करथिला. ठीक अछि. देन तमे ई दुटा जिनस लिखिलो, न्यूटन को कथा लिखिलो, आउ कहा कथा लिखिबो तमे निकोलसन कॉपरनिकस को कथा लिखिलो. देन तापरे तुम माने कौन लिखिबो ना कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट. आर्यभट्ट को कथा लिखिबो, सीवी रमन को कथा लिखिबो. Aryabhatta was an astronomer and greatest Indian mathematician. He was born in Kerala. He was born near Patna in about
I think it's Patna in about 476 AD and lived near Patna about ଏତିକିରୁ ଏତିକି 476 ADରୁ 350 AD. It's Patna. After completing his studies at the University of Nalanda, he wrote a book, Aryabhatta, at the age of 23. It was treated as one of the most standard works on mathematics. Mathematician definitely. He was appointed as a vice chancellor of Nalanda University. Nalanda University ro vice chancellor हिसाब रे से कौन हेतले appointed हेतले. Aryabhat's legendary epic Aryabhat deals with various aspects of mathematics and astronomical calculation. He wrote one more tragic Aryabhat Siddhant, which was guide to determine auspicious time for various rituals. India's first satellite was named Aryabhat. India's first satellite thila tar na thila Aryabhat. The mathematical part of Aryabhat covers arithmetic, algebra, plane trigonometry and spherical trigonometry. ବୁଝିହେଲା ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା? Aryabhat gave the value of pi as 3.1416. He was pi ର value ଦେଇଥିଲେ. He was first to declare the earth is round and is rotated on its own axis creating day and light. ବୁଝିହେଲା ଆର୍ଥ ତାର ନିଜ ଆକ୍ସିସ୍ରେ ବି ବୁଲେ ଆଉ ତା ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ହେଉଛି. He declared that moon is dark and shine only because of sunlight. से declare करथिले जे moon टा होची dark. moon रो निजस्व किछि light नहीं. से shine करूची sunlight रो किरण रे, sunlight रो light रे. He believed that the earth is the center of universe. ସିଏ କ'ଣ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ ଯେ earth ହେଉଛି universe ର center. He actually found a solution to the intermediate questions like ax minus by equal to c. He prepared arithmetic table. ଆମର arithmetic table ବି Aryabhat prepare କରିଥିଲେ. Then ଆମେ ପଢ଼ିବା କାହା କଥା ନା C.V. ରମନଙ୍କ କଥା ପଢ଼ିବା. C.V. Raman is the first Nobel scientist of India. He won Nobel Prize in 1930 in physics for his discovery Raman effect. Raman effect. Chandrasekhar Venkata Raman was born. ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଫୁଲ୍ ନାଁଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା Chandrasekhar Venkata Raman was born on November 7, 1988 at Tiruchirappalli. He was the son of a college teacher. He did his MA at Presidency College in Chennai. He took up an administrative job in the finance ministry in Kolkata. His interest in science made him to become a member of the Indian Institute for Cultivation of Science. He studied acoustics. He went to London on a lecture tour. On his return journey, he was fascinated by the blueness of the sky and sea. He questioned himself why they were blue. କାହିଁକି ଆକାଶ ଆଉ ରମନ ଲାଇଟ୍ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ କାହିଁକି ଆକାଶ ଆଉ ସିଟା ବ୍ଲୁ ଦେଖାଯାଉଛି. He concluded that the blueness was due to the scattering of light by water molecule. Very interesting topic. କାହିଁକି ତମମାନେ ଛୁଆବେଳୁ ପଢ଼ିଛ ଯେ କାହିଁକି ଆମର ଆକାଶ ଆଉ ସିଟା ଦେଖାଯାଏ ତମର ବ୍ଲୁ ବିକଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ସ୍କାଟରିଂ ଅଫ୍ କ'ଣ light by water molecule. He did research in optics. In 1924, he was elected FRS London for his contribution to optics. He discovered the scattering of light and later it was named Raman effect.
or Roman effect on the 28th February 1928. His own institute in Bangalore. ସିଏ ତାଙ୍କ Nobel Prize ପାଇଥିଲେ in 1945. He founded his own institute in Bangalore. February 29 actually is being cleared as National Science Day in India. ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ. ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି? ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ହାଭ୍ ଅଲୱେଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଲଚର୍. In 1947, the government of India has spared no effort to establish a modern S&T infrastructure in the country. Science S&T মানে কোন? Science and Technology infrastructure in the country. The Department of Science and Technology plays a pivotal role in promotion of science and technology in our country. ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ଏ ଫିଜିକ୍ସିଆନ୍ ବା ଫିଜିକ୍ସର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ଥିଲେ. କନସିଡର ଟୁ ବି ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ୱାଜ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ ଦ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପେସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ. ଆହମଦାବାଦରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ. ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନିସିଏଟେଡ୍ refers to promote higher education in science and technology in India. ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? He reformed to promote higher education in science and technology in India. More IITs were soon opened in Bombay, Madras, Kanpur, Delhi as well in late 1950s and early 1960s. Indian Space Research Organization rapidly developed the Indian space program and advanced nuclear power in India even after the first nuclear test explosion by India on 18th May 1974 at Pokhran. जोटा कि जानछ तो आ ऊपर गोटे मूवी भी आस्तिला ना. According to India's Science and Technology Minister Kapil Sibal, India is lagged in science and technology as compared to କ'ଣ? ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପୁରା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି as compared to developed countries due to insufficient fund. But nowadays, Indian science and technology develops rapidly in every field. In agriculture, biomedical, education, IT communication, military, industrial purpose, science and technology has a great impact upon all these fields. ବୁଝିହେଲା? ଯେଉଁଥିରେ କି ତୁମେ ମେନ୍ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଫୋକସ୍ କରିବ. ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ ଅଟେ. କେଉଁଠି ତୁମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଉ, ବାୟୋମେଡ଼ିକାଲରେ ହେଉ, ଏଜୁକେସନରେ ହେଉ, IT କମ୍ୟୁନିକେସନରେ ହେଉ, ମିଲିଟାରୀରେ ହେଉ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପର୍ପଜ୍ରେ ହେଉ, ଇଚ୍ ଫିଲ୍ଡରେ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି. ଦେନ୍ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍. Physical science is concerned with the study of natural but intimate objects. This includes astronomy, physics, chemistry, and earth science. Example of topics covered in physical science. Life science is scientific study of living organisms, including animals and human, plants, and microorganisms. The goal of physics to explain everything in the universe on a fundamental level. ଫିଜିକ୍ସର ଗୋଲ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା. ଆମ ୟୁନିଭର୍ସ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ବଟ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୱେରେ, ବହୁତ ମୌଳିକ ଭାବେ, ବହୁତ ବେସିକ୍ ଲେଭେଲରୁ. Living organisms are after all only made of chemical elements which are made of subatomic particles that physics seek to explain. So the connection between physics and life science could not be seen as weak. ଆମେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ, ଆମ ଶରୀର ଯେଉଁ କେମିକାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ଫିଜିକ୍ସ.
ତେଣୁକରି ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମେ ଆଉ ଫିଜିକ୍ସ ଅଲଗା ବୋଲି, ଆମ ଭିତରେ ବଣ୍ଡଟା ସେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହଁ ବୋଲି। There are real cases where biologists and physicists can find a way to work together. The field is called biophysics. Biophysics पढ़चे +3 रे पढ़िबा में biophysics. Biophysics is a field of study where physics theories and methods are used to study biological systems. Physics technology can also be used in this field to explain some of these observation, including spectrography, spectrophotometers study, X-ray crystallography, scattering, light effect, wavelength, तो ये सब पढ़िया कि हमको फिजिक्स दरकार होचे, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिजिक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल मेकानिक्स, एंड आम जो स्टैटिस्टिकल मेकानिक्स सब पढ़ुची, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट हो, तुम जो मीन मीडियन मोड हो, जो सब तुम पढ़ु ना कि सेटा होची फिजिक्स सहित बायोलॉजी। आम जो हाइपोथेसिस दौचे, हाइपोथेसिस देकर सब कौन करुचे, यूवी रेज रे देखुचे एक्चुअल कलर, आमर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो, फोटोग्राफी हो, ये सब होची साइंस आउ आमर थर्मोडायनामिक्स हो, ये सब होची साइंस आउ फिजिक्स रो अवदान आम बायोलॉजी, आम ह्यूमन लाइफ। इंस्पायरिंग स्टूडेंट टू स्टडी फिजिकल साइंस, डेफिनेटली स्टूडेंट को आम इंस्पायर करवा फिजिकल साइंस को पढ़ा, कारण फिजिकल साइंस एवरीथिंग। तमें भी कहो कहीं बायोलॉजिकल साइंस एवरीथिंग नुह, एवरी साइंस इज एवरीथिंग। साइंस इज द ट्रूथ दैट इज हैपनिंग एवरीवेयर, बुझेगा कि नहीं? तो कौन मु कहली ना, साइंस होची गोटे सत्य जोटा कि चारिआडे होची, जोटा को हमको बुझिबा को पड़िबो। The teachers should participate in community workshop, in service training course, workshop, meetings, conference, etc. He should have information of various new research institute. Teacher ए सब जिनस जानिबा दरकार, जानिले सिना छुआ माननकु बुझेबे। To subscribe good books, magazines, bulletins, newspaper for the लाइब्रेरी, लाइब्रेरी रे भल भल बही, भल भल साइंटिस्ट मानकर अवदानर बही, मैगजीन, बुलेटिन, न्यूज़पेपर टीचर को आनिया को पड़िबो। टू लिसन टू एंड वॉच वेरियस प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑन द रेडियो एंड टीवी। छुआ मान को पढ़े प्रमोट करा पड़ो वेरियस प्रोग्राम्स जोटा कि टीवी रे तुम आसूची फिजिक्स उद्भावन उपरे, केमिस्ट्री उपरे, छुआ मान को केमिकल रिएक्शन गुड़ाक छुआ मान को देखापी। टू टेक पार्ट इन लोकल, रीजनल एंड नेशनल मीटिंग ऑफ फिजिकल साइंस, टू acquire knowledge of good teaching and method of physical science at national level, to participate in meeting of community preparing instrumental material, to encourage student to make the habit of reading, छुआ मानन को पढ़ेबा ए सब जिनस पढ़िबार हैबिट बनेबा को एनकरेज करिया को पड़िबो। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल ट्रेनिंग, टू हेल्प द स्टूडेंट टू यूज देयर स्पेस टाइम in a right manner, and to arrange science fair and science exhibition. ए सब करबा द्वारा छुआ माने कौन हे परिबे, फिजिकल साइंस को पढ़िबा पई इंस्पायर हे परिबे। सरला तमरो सेकंड यूनिट, नेक्स्ट क्लास रे हम पढ़िबा कोन तमरो थर्ड यूनिट। धन्यवाद पिला माने, आशा करी आपण माने क्लास टी पूरा देखिथिबे, क्लास टी आपण पूरा बुझिथिबे। जहाँ भी आपण डाउट रहिबो आपण हमको कमेंट रे जणाई परिबे, जहाँ भी आपण को डाउट रहिला। जदि आपण नोट्स को परचेस करबा को चाहउछली, स्क्रीन रे हम नंबर शो करूचे, आपण सेठु परचेस करि परिबे। आउ हमर 2024-25 पई एडमिशन स्टार्ट हे जाईची। जो माने भी जे कोनसी पिला इंटरेस्टेड अछंती आपण हमको कांटेक्ट करी जणाई परिबे। मो स्टार्टिंग रू भी पिला को कहिची आपण एडमिशन करंतु न करंतु, डिटेल्स बुझंतु, ठकामी जो बंचंतु कि आपनकर कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार, आपनकर जो कोर्स भी आपनको एजेंट कि कौन से इंस्टीट्यूट कहूची से कौन कौन इंक्लूडिंग रहिबो, कौन कौन एक्स्ट्रा आपनको माने आपनको एजेंट माने हिडन चार्जेस करके नहीं जाई परिबे। तो आपण हमसे करंतु कि न करंतु, डिटेल्स फोन करके बुझंतु, जहा द्वारा आपनकर संपूर्ण डाउट क्लियर करि परिबे। तो धन्यवाद पिला माने, जय जगन्नाथ।